Hello and welcome to my vlog. Karong adlaw natay makauban nga higala. Higalahon nato ni kay basig kalito na tag bira ni ba. Now please welcome Mr. Sundo. Ay plakpak ka na kaya. Thank you. Na boss. Ay, lingkod lang na sa duyan, boss. Lingkod lang diya. Okay, walang tayo lingkuranan. Ay, sige, narti na. Sige. Oh, joke lang. Boss, kanang na ko'y pangutaan na ba? Unsa man to? Wa ka gigangin na yung jacket? Mapay pag-abo na ro mo na yung pangutana sa kuha. Unsa man? Ubano na tiga? Sorry lang, good boss. Bisig Gina ka. Tara, uban ta. Cut!